Yeah. Good morning. How are you? Fine? All are fine? Praise the Lord. Today we are going to speak, or I require your help. Is that when I say, "Whom do I belong to?" You have to say, "You belong to Jesus." And when I will say, "Whom do you belong to?" You have to say, "I belong to Jesus." And the third thing is, to whom do we belong to? We belong to Jesus. That is why Romans, in the Saint Paul, in the letter to the Romans, will say, whether I'm alive or I'm dead. Zori हांव जिवो आसा हांव मेलोलो हांव सोमियाचो. And तुज्या इश्टानो, ही रियलिटी हें सोत आमच्या जिवितांत आमी दवरूंक गरज. कित्याक जेन्ना हांव जाणा दॅट आय बिलोंग टू जीजस, जाल्यार म्हाका बोरवोसो जिवितांत सोदांच आसता. आय विल बी ऑलवेज अ होपफूल मॅन. आय विल बी ऑलवेज अ होपफूल पर्सन. जरी तर म्हज्या जिवितांत बोरवोसो ना, वा म्हज्या जिवितांत हें धोरण, ही समजणी म्हाका जरी तर ना दॅट आय बिलोंग टू जीजस, जाल्यार म्हज्या जिवितांत येतलें डिप्रेशन. आय विल बी अ hopeless person. That is why our answer should be, to whom do I belong to? You have to say to me, no. You belong to? And whom do you belong to? And whom do we belong to? Praise the Lord. God is good. And all the time. Yeah, that is why it seems one day, you must have heard this story many times. It seems one day a little angel, no, when Jesus died and when he rose to heaven, when he was in heaven, this little angel came to Jesus and said, Jesus, in your earthly journey, when you were on earth, you was a failure. You were a failure. And o angel munta, Jesu, tu ek failure. So munta, tu ek failure. And Jesu munta, why do you say that I am failure? Tu kityak munta, I am failure. O angel taka sangta, तुका हे मिसांव दिल्लें देवान आख्या संवसाराक पावूंक, पूण आतां तें तुजें मिसांव अर्दें फुटें उरलां, अर्दें जालां, कंप्लीट जावंक ना. जाल्यार तूं हें मिसांव कशें करतलो? आनी जेजू म्हणटा, आय होप इन माय अपोसल्स. आय ट्रस्ट इन माय अपोसल्स. हांवें जांकां विचून काडल्यात तांचेर म्हजो पूर्ण भरवोसो. तेन्ना हो एंजल म्हणटा, तुवें अपोसल्स विचून काडल्यात, तुवें आपोस विचून काडल्यात, 12 विचून काडलेल्या 12 तो एकलो आतां ना, एकलो मेलो, 11 उरल्यात. आनी 11चेर तुका इतलो भरवोसो? तांकां शिकोप ना, तांकां कांयच गमना, तांणी तुकाच विकलो, तांणी तुकाच घोडेक फटयलो, तुजेरूच घोडेक ते नेगार गेले. दे सेड दॅट दे डोंट नो यू. आनी तुका तांचेर भरवोसो आसा? नाव यू टेल मी, जीजस, नाव यू टेल मी, वॉट इज युअर प्लॅन बी? युअर प्लॅन ए हॅज फेल्ड. तुजो प्लॅन बी कितें? वॉट इज युअर प्लॅन बी? वॉट इज युअर प्लॅन बी? तेन्ना जेजू ताका म्हणटा, आय डोंट हॅव प्लॅन बी. आय डोंट हॅव प्लॅन बी. आय ओनली हॅव प्लॅन ए. दॅट इज वाय, डियर फ्रेंड्स, जीजस काउंट्स ऑन ईच वन ऑफ अस. जेजू आमचेर सगल्यांचेर पातयेता, आमच्या सगल्यांचेर पातयेता. नाव द क्वेश्चन इज, डू आय ट्रस्ट जीजस? हांव जेजूचेर पातयेता, जेजू म्हजेर पातयता दुबावीण. आतां जी स्टोरी आमी आयकला ताचेर आमकां गमन येता. जेजू आमचेर पातयेता, सगल्यांचेर पातयेता, तुजेर पातयता, म्हजेर पातयता. जीजस काउंट्स ऑन ईच वन ऑफ अस. बट डू आय ट्रस्ट जीजस? हांव जेजूचेर पातयेता वो ना? हो क्वेश्चन हांवें म्हाका करूंक जाय, हो क्वेश्चन तुवें तुका करूंक जाय. डू यू ट्रस्ट जीजस? To whom do you belong to? We all belong to Jesus. We all belong to Jesus. Our right place is with Jesus. Our right place is with Jesus. ऋषभ, इश्टानो, ह्या केरीत वेळार आमी हें उलोवप जें आमी आयकतलें, केरीत भाशेन आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी सोकला पडटा न्हू, जायते फावटी आमी सोकला पडटा. गॉड इज टेलिंग मी टू डू दीस, बट आय डोंट डू दॅट. न्हू? How many of you are always on the right path? How many of you feel that I am always on a national highway? My way is highway.
कितले जाणांक दिसता यू ऑलवेज रायट कोण आसना वी कॅनॉट बी रायट एट ऑल द टायम न्हू दॅट इज वाय वी फॉल्ट इन लायफ आमी चुकता वी स्टंबल वी फॉल आमी चुकता पूण जेन्ना हांव चुकता आनी सोकला पडटा देव म्हाका सोकलाच राव म्हणटा थिंगाच राव म्हणटा म्हाका म्हणला एक फावट आं देव म्हाका थिंगाच राव म्हणटा सोकला ना गॉड वॉन्ट्स मी टू गेट अप गॉड वॉन्ट्स मी टू रायज वाय गॉड वॉन्ट्स मी टू रायज दिस इज अ क्वेश्चन वाय गॉड wants me to rise. Sorry? Because he loves us. And anyone else? There is only one answer. If I ask you 100 questions, the answer will be only one. Because? Yeah, he loves us, fine. He loves everybody. Because? Because we belong to Jesus. Because we belong to Jesus. That is why I have to be with Jesus. I have to be with Jesus. I have to be with Jesus. Anybody wants to read a word of God? Anybody volunteers to read the word of God now? Yeah, come. So, ते आमचे पासो देवाचे उतर वाचतले John chapter 21 verses, only 3 verses, but these verses are a little wrong. Verse 15, 16, 17. John chapter 21 verse 15 to 17. Yes. नास्तो जातोच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलें सिमांव जुआंवच्या पुता हांचे परस अदीक म्हजो मोग करताय तूं ताणें ताका म्हणलें होय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय जेजून ताका म्हणलें म्हज्या मेंढऱ्यांक चोरवाक व्हर दुसरे फावटी ताणें ताका विचारलें सिमांव जुआंवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय ताणें ताका जबाब दिलो होय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय जेजून म्हणलें म्हज्या शेळयांक राख ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें सिमांव जुआंवाच्या पुता म्हजो मोग करताय म्हजो मोग करताय तूं अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें असो पोर्तिपाळ केलो सोम्या तूं सगलें जाणय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय जेजून ताका म्हणलें म्हज्या शेळयांक चोरवाक व्हर Yes, thank you. Yeah. आतां आमी देवाचें उतर आयकलां कोणाची नांवां आमी आयकल्यां बेजिकली 2 मनीस आसात न्हू कोण ते जेजू आनी पेद्रू ओके म्हाका एक सांगात तुमचो फेवरेट अपोसल कोण और फेवरेट शीस कोण एक आसता न्हू सगल्यांक न्हू ना जाल्यार आज सोदात हां कोण तुमचो कोण जुडास वेरी गुड आतां पेद्रूचें नांव आयकलां म्हणून पेद्रू म्हणप ना इट इज लायक आय ओनली आतां पेद्रूचें नांव आयकलां पेद्रू एक आहा अपोसल म्हाका गवलें आं येस थॉमस पॉल जॉन या दिस सायड जेम्स हांव मागीर विचारतलो कित्याक तें सो चिंतून सांगात मॅथ्यू येस आमकां सगल्यांक एक आमचो आवडीचो आपोसला एक आमचो आवडीचो आपोसला बट द स्टोरी अबाउट जीजस एंड पीटर इज अ स्टोरी वी कॅन टॅग इट इज अ कावर्ड
becomes a courageous man on earth. A coward turns to be a courageous one. A coward turns to be a courageous one. Richa ishtano, Jesu Pedrucher patyata. Jesu Pedrucher patyata. Ani hangasor ami पळयता it is a post resurrection scene. Jesu जिवंत जाल्या उपरांत जेजू सगल्या अपोस्तलांक पोत्तून भेटतो आनी हे कॉन्वर्सेशन पेद्रूचे आनी जेजूचे हे कॉन्वर्सेशन डायलॉग इज बिटवीन पीटर एंड जीसस पेद्रून जेजू कितें केल्लो जेजू मोरचे आदीं कितें केल्लो नाकारलेलो आनी हांगासर जेजू पेद्रूक विचारतलो कितले पावटी 3 पावटी विचारतलो डू यू लव मी पीटर डू यू लव मी पीटर डू यू लव मी कित्याक 3 पावटी विचारतलो आनीक पेद्रून जेजूक 3 पावटी नाकारलो रिचा अशा न्हू पेद्रू जेजूक 3 पावटी नाकारता कोण ताका विचारता डू यू नो हिम गा म्हणून कोण विचारता तुमी जाणा कोण ताका विचारता कोण विचारता ताका पिलात विचारता डू यू नो हिम गा म्हणून आं गव्हर्नर त्या तेंपाचो गव्हर्नर विचारता तूं ताका कोण हय हय कोण ते शेकोंक बसलेले ते घोडे कोण ते पयली आसा सर्वंट मेड एक वस्तोरी चालती वस्तोरी पेद्रून आनी चिंतूंक नाकालें हें आनी म्हाका कित्याक विचारता म्हणून फर्स्ट दुसरें आसा एक भुरगें ल्हान भुरगें चेडूं भुरगें आनी तिसरो आसा तो एक मनीस बेश्टो चालतो मनीस रिचा अशें न्हू ह्यावूय तिनूय मनशांक पेद्रू भियेता तिनूय मनशांक पेद्रू भियेता इनसिग्निफिकंट पीपल फॉर पीटर बट इवन देन Peter is scared of these 3 people. Why? Because जेजून पेद्रूचो मोग केलो पूण पेद्रू जेजूचो मोग समजूंक पावूंक ना Peter never understood how much Jesus loved him. Peter never understood that Jesus trusts him. पेद्रू समजूंक ना की जेजू ताचेर पातयता नाव यू ट्राय टू रिकलेक्ट आमी आमचेरूच भितर या आमचेच भितर काळजांत आमी पळोवया हांव जेजूक कितले पावटी विटनस करता डू आय टेक माय स्टेप अ बॅक एंड दॅट टू इन फ्रंट ऑफ इनसिग्निफिकंट पीपल म्हाका ताका आनी म्हाका कांयच पडोंक ना दॅट मॅन ऑर दॅट पर्सन हॅज नो पावर बट तरूय हांव लॉचतां जेजूक हांव लॉचतां आमी आमकांच प्रश्न करूया डू आय एम आय अशेम्ड ऑफ जीसस एंड वाय डू आय से दीस इन द गॉस्पल ऑफ लूक जेजू म्हणटलो द वन हू डिनायज मी ऑन अर्थ आय वील डिनाय हिम इन फ्रंट ऑफ गॉड द फादर व्हेरी स्ट्रॉंग वर्ड्स आमी म्हणटा जीसस इज मर्सिफूल रायट ही इज मर्सिफूल जीसस इज लविंग जीसस इज लव रायट ही इज लव बट एट द सेम टायम वेन इट कम्स वेर आय हॅव टू प्ले माय पार्ट कित्याक जेजू स्ट्रॉंगली म्हणटा द वन हू डिनायज मी ऑन अर्थ आय शील डिनाय हिम इन फ्रंट ऑफ गॉड द फादर ओके वी बिलोंग टू whom? I belong to whom? You belong to whom? When we all belong to? Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. God is good. And all the time. Very good. Yeah. Preacher Shano, Kirit Bashine topic or theme visun kadla about Peter and Jesus. Is the Peter ek munis जावन आसा पेद्रू न्हू एक मुनीस जावन आसा to whom we all can relate to. आमी सगळ्यान म्हणूंक जाता हांव पेद्रू म्हणून जरी तरी तुका दुसरें नांव ना जरी तुजें नांव धरया मारिया फेर्नांडीस यू कॅन से आय एम मारिया पीटर फेर्नांडीस कित्याक वी आर ऑल लायक पीटर वी ऑल आर लायक पीटर वाय बिकॉज वी प्रॉमीस टू जीसस मेनी थिंग्स
जुवांवाच्या 13व्या स्वरान पेद्रू जेजूक म्हणटलो, आय विल ले माय लायफ फॉर यू, आय विल ले डावन माय लायफ फॉर यू. हांव तुजे पासत मोरूंक पासून तयार. जोरूय हे 11 जाणां तुका फाटीच दवरतात जाल्यार तुजे बरोबर हांव येतलो. असली प्रॉमीस पेद्रून जेजूक केल्ली. पूण जेन्ना खऱ्यानच जेजूक धरून वतात तेन्ना पेद्रू जेजूक 3 पावटी नाकारता. पेद्रू जेजूक 3 पावटी नाकारता. आनी 3 पावटी नाकारल्या उपरांत ही वीप्स, रोडटा, तो बोगता ताका काळजाक, बिकॉज ही हॅज बिट्रेड हीज फ्रेंड. मोर दॅन गॉड ही हॅज बिट्रेड हीज फ्रेंड. ताणें आपल्याच इश्टाक नाकारलो, फटयलो, वळखोना म्हणलो, वळखोना म्हणलो. हांव ताका वळखोच ना म्हणलें. रिचेस्टानो, नाव वी कॅन सी द फॉल ऑफ पीटर. वी कॅन सी पेद्रू पडला, पेद्रू पडला. पूण जेजू ताका थंयच दवरतलो. जेजू ताका थंयच दवरतलो. जेजू ताका सोकलाच दवरतलो. कित्याक दवरचो ना? Sorry? Yeah, he wanted him to walk again with him. And what else? Jesus will not let Peter down. He loves him. And I said there is only one answer to all my questions. Because Peter belongs to Jesus. Like you belong to Jesus, like I belong to Jesus, Peter too belongs to Jesus. Peter too belongs to Jesus. That is why Jesus will not let Peter be there down in his wretchedness, there down where he is down, because Peter too belongs to Jesus. Peter too belongs to Jesus. Now all that Peter requires is to get up. All that Peter requires is to get up. रिशाशानू, तुम्ही सगळीं महम्मद अली वळखतात? महम्मद अली कोण तो? ते म्हणटा नेबर खंय आपणाचो? नेबर ना. कोण? बॉक्सर. बॉक्सर. इन 1975 महम्मद अली न्हू बॉक्सिंगाचें रिटायरमेंट घेता. रिटायर्ड जाता. आनी आफ्टर 7 years तो पोत्तून येता रिंगान आनी फायट करता. ही बॉक्स आनी ही विन्स दॅट मॅच. आनी सगलो संवसार म्हणटा, एवरीबडी सेज, न्यूज पेपर, टीव्ही आसूंक नासलें, रेडिओ, सगळे म्हणटात, वॉट अ कमबॅक. सगळ्यांनी म्हणलें, वॉट अ कमबॅक. मायकल जॉर्डनाक वळखता तुमी? मायकल जॉर्डन, एनीबडी नोज मायकल जॉर्डन? या, बास्केटबॉल लेजंड. तेच्यान आनीक व्हडलो आनी बास्केटबॉल प्लेयर अजून ना. मायकल जॉर्डन. इन 1993 मायकल जॉर्डन टेक्स रिटायरमेंट. रिटायर्ड जाता. आनी आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन 2 years टायम 1995 तो पोत्तून बास्केटबॉल स्टार्ट करता खेळपाक आनी चॅम्पियन जाता. आनी सगलो संवसार म्हणटा, कितें म्हणटा सगलो संवसार? वॉट अ कमबॅक. सगलो संवसार म्हणटा, what a comeback. After 2 years he comes back in the court, he wins, and people say, what a comeback. Japan and Germany post World War II, दुसरे विश्व झूज जाल्या उपरांत in 1950 आमी जाणो जपान एंड जर्मनी एलायज जाल्ले आनीक तांचे आख्खे पावर आख्खे सगळे देश कोबार जालो. आख्खो देश कोबार जालो. पूण विदीन फ्यू इयर्स बाय 1950 हे आख्खे दोनूय देश वयर सोतात डिव्हलपमेंटान वयर सोता, इंडस्ट्रियल वयर सोता, सगळे तांचे डिव्हलपमेंट जाता आनी आख्खो संवसार म्हणटा जर्मनीक एंड जपानाक कितें म्हणटा? वॉट अ कमबॅक. पूण प्रिचर दिसता न्हू, द स्पेशलिस्ट इन अ कमबॅक आमी आयकलां अबावट मायकल जॉर्डन, आमी आयकलां अबावट महम्मद अली, आमी आयकलां अबावट जपान एंड जर्मनी, बट द स्पेशलिस्ट इन कमबॅक इज जीसस क्रायस्ट. Because even the death could not hold him back. जेजूक मरणान पासून
फोंडांत दवरूंक जावंक ना त्या पासून जेजू पुनरुज्जीवन जालो आनी ह्या जेजूच्या पुनरुज्जीवपणाक आमी कितें म्हणूंक जाय वॉट अ कम बॅक वी ऑल हॅव टू से वॉट अ कम बॅक टू दीस रेजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड वॉट अ कम बॅक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक यू जीजस येस आमी आयकलां कशे भाशेन जेजू पुनरुज्जीवन जालो जेजू सोकलार रावंक जावंक ना जेजू पुनरुज्जीवन जालो आनी आमी आतां पोत्तून आमचो मेन कॅरेक्टर आमचो मेन मनीस कोण कोण आमचो मेन मनीस जीजस न्हू पिटर आमी पेद्रूचें उलयता पेद्रू आतां खूंय आहा पिटर इज डावन सोकला पडला ताणें थंयसर रावंक जायना ताणें उठूंक जाय आनी पोत्तून आपलो वावर जो जेजून ताका दिला तो फुडें व्हरूंक जाय त्या पासत आतां गरजेचें तें पेद्रूक कितें जरी तो उठ्ठलो पोत्तून तो सोकला पडला तो आतां एक फोटकिरो जाला तो आतां एक नागोणो जालो आतां तो उठ्ठलो ताका कितें गरजेचें ही हॅज टू ट्रस्ट इन जीजस पोत्तून पेद्रूक जेजूच्या मोगाचो उगडास करूंक जाय आनी पोत्तून पेद्रून जेजूचेर पातयूंक जाय जेजू पेद्रू उठ्ठलो उठ्ठा तो आमी जाणो ताची स्टोरी तो उठ्ठा आनी मागीर कितें जाता पेद्रू उठ्ठा आनी तो जाता फुडारी ही वील बिकम द लीडर ऑफ द चर्च ही वील बिकम द लीडर ऑफ द चर्च आख्खे पवित्र सोबेचो पेद्रू जाता फुडारी पेद्रू फुडारी जाता न्हू आमी पळयल्या पेद्रूची जर्नी फ्रॉम अ फिशरमॅन एक नुस्तेकार जेजू ताका आपयतलो जेजू ताका आपोसल करतलो जेजू तो न्हूच तो आपोसल आसा जेजूचो तो फ्रेंड जालो जेजूचो न्हूच तो फ्रेंड जेजू पासो तो कितेंय करूंक तयार मागीर जेजूक तो आपूण वळखना म्हणटलो जेजूक तो आपूण वळखना म्हणटलो आनी आतां जेजू ताका पोत्तून उखलतलो जीजस वील रिस्टोर हीम टू हीज डिग्निटी कित्या पासो ताका रोचला तें ताका उगडास करतलो जेजू आमी सगलीं कोणा भाशेन त्या म्हूण आदीं आमी जेजू भाशेन सगलीं त्या म्हूण आदीं बिफोर दॅट हय पिटरा भाशेन आतां त्या म्हूण आदीं पयलीं आं वी आर ऑल लायक गॉड आमी सगलीं देवा भाशेन कित्याक वाय आर वी लायक गॉड इफ यू ओपन जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 27 उत्पत्तीचें पुस्तक पयलें पुस्तक बायबलाचें थंयसर म्हणलां 1 चॅप्टर वी आर ऑल क्रिएटेड इन दी इमेज एंड लायकनेस ऑफ गॉड दॅट इज वाय आय कॅनॉट बी इन सीन हांवें पातकांक रावंक जायना दॅट इज वाय आय कॅनॉट बी डावन त्या पासत पेद्रूक जेजू उबारतलो त्या पासत पेद्रूक जेजू उबारतलो रिशेशान आतां समजुया पेद्रूक जेजून उबारलो आतां तो एक फुडारी तो आतां देवाचें उतर पुरगोडटा तुमकां दिसता इट इज इजी फॉर हीम देवाचें उतर पुरगोटूंक वॉट वील बी अ डिफिकल्टी एकूच डिफिकल्टी सांगात कॉमन सेन्स एकूच डिफिकल्टी तो आतां उतर पोरगोडटा देवाचें उतर पोट जेजू सांगता तो सगलो जेजू हो क्रिस्त जो मेलो आतां पुनरुज्जीवन जाला ताच्या नांवान बावतींस घेयात आतां जरी तो सांगता वॉट वील बी द डिफिकल्टी फॉर हीम सॉरी पर्सिक्युशन ओके आमी हें करनात वी आर नॉन वायलंट पीपल नो वायलन्स जरी तो पेद्रू येयलो हिंगा आनी आमकां सांगता हो जेजू जो मेलोलो पुनरुज्जीवन जाला ताचें आयकात आनी बावतींस घेयात आमी सगलीं दर्या गांधीजीची फॉलोअर्स वी आर नॉन वायलंट पीपल नो पर्सिक्युशन आतां सांग failure and whose family that he has already left when he followed Jesus trust first trust fear whose fear he is not afraid now people would have called him double standard person the one who denied him is
टॉकिंग अबाउट सेम क्राइस्ट. ताणें जेजूक नाकारलेलो न्हू 3 फावटी. इवन इफ ही वॉन्ट्स टू फॉरगेट, पीपल वूड हॅव रिमाइंडेड, अरे तूं सांगतालो म्हणून आपूण ताका वळखोना म्हणून, आतां तूं ताचीच खबर सांगता. नो, दीस इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम आय फील दॅट पीटर मस्ट हॅव फेस्ड. 3 फावटी ताका नाकारला इन फ्रंट ऑफ इनसिग्निफिकंट पीपल, अ मेड वुमन, अ गर्ल, आनीक एक मनीस बेश्टो चालतो, तेंचे मुखार तुवें ताका नाकारला. एंड नाव यू आर प्रिचींग अबाउट द सेम पर्सन whom you denied when you had to give witness. Now you are preaching about the same person. This is, I feel, this would have been the greatest difficulty for Peter to preach the gospel or to preach about Jesus. Preachano त्या पासत आमच्या जिवितांत असल्यो डिफिकल्टी सदांच आसतल्योच. And life is all about difficulty and trials and struggle. But it is हांव जेजूचो त्या पासत जसो पेद्रूक जेजून आपली घोटाय दिली, जेजूक पेद्रूक जशें आपलें बोळ दिलें, तेच भाशेन आमकांय सगल्यांक जेजू घोटाय दिता, आमकांय सगल्यांक जेजू आपलें बोळ दिता. जेशानू हांव म्हणटा आमी सगलीं पेद्रू भाशेन, आमी सगलीं पेद्रू भाशेन एका खिणाक दिसता हांव जेजू पासत कितेंय करूंक तयार, हांव कितेंय करूंक तयार. बट दुसऱ्या खिणाक द नेक्स्ट सेकंड आय फॉरगेट, द नेक्स्ट सेकंड हांव घरा पावतोच सगलें विसरता, सगलें विसरता. त्या पासत हांव आनी तूं आमी सगलीं कोणा भाशेन, पेद्रू भाशेन. हांव आनी तूं आमी सगलीं पेद्रू भाशेन, आमी सगलीं पेद्रू भाशेन. आतां पेद्रू वेता देवाचे उतर परगटूंक. आमी जाणा न्हू पेद्रू खंयसर मेलो. Where he died? In Rome. In Rome. कसो मेलो? Hanged. Crucified on the cross. Yeah. कुर्सार ताका मारलो. जेन्ना ते ताका कुर्सार मारता तेन्ना he had only one request. Turn me around. पोत्तो कर म्हाका. जेजू भाशेन आपल्याक मारी नाका म्हणटा तो, पूण पोत्तो. दॅट वॉज हीज रिक्वेस्ट. बट बिफोर ही डायड आमी जाणा न्हू पेद्रू खंयसर वेता, खंयसर वता. हिज लास्ट जर्नी इज इन, आतां तुमी सांगला तें, रोम. इन रोम. रिचर्डसन अशें म्हणटात की जेन्ना पेद्रू गेलो रोमांत देवाचें उतर परगटून जेजूची खबर सांगूंक, जेन्ना पेद्रू वेता रोमाक, थंयसर तो पळयता देर इज पर्सिक्युशन. जोरी तर तूं जेजूचें उलयता जाल्यार तुका बोण कोण आहा, नाजाल्यार तुका मार पडटा सोत्यांचो पर्सिक्युशन, नाजाल्यार तुका मरण, नाजाल्यार तुका मरण. हें सगलें पेद्रू पळयता, सगलें पेद्रू पळयता. आनी म्हणटात की पेद्रू हें सगलें सांडटा, हें सगलें सांडटा आनीक रोमाच्या गेटी सोरशी पावता, बाउंड्री सोरशी पावता. आमी जाणो आदल्या राजां जीं आसतालीं, द किंगडम्स वे ऑलवेज मार्क्ड विथ अ बाउंड्री वॉल, किंगडम वॉल. सो तो राजाच्या ह्या किंगडमाच्या बाउंड्री सोरशी पावता, गेटी सोरशी पावता, पेद्रू पावता. आनीक जेन्ना पेद्रू आतां मांडणी काडटा पोत्तून आपूण वेतलो म्हणून, आपल्या गांवघरा काफेरनाम वेतलो म्हणून, इज्रायलान वेतलो म्हणून, तेन्ना खंय पेद्रू कोणाक तरी पळयता. रातच्या वेळार पेद्रू कोणाक तरी पळयता आनी पयसतान तो मनीस येता, पयसतान तो मनीस येता. मनीस कसो येता? हो मनीस आपल्या खांदार कितें तरी घेवन येता. This man, whoever this man is coming or approaching Rome is carrying something on his shoulder, carrying something on his shoulder. तेन्ना पेद्रू ह्या मनशाक बारीकसाणेन पळयता. आनी जेन्ना this journey, this man is approaching Rome is coming closer to Rome, तेन्ना Peter recognizes who this man is, and this man is none other than Jesus, and what he's having on his shoulder is a cross. And तेन्ना पेद्रू जेजू विचारता, पेद्रू जेजू विचारता आनी म्हणटा, को वादीस दोमिने, को वादीस दोमिने. म्हणजे सोम्या तूं खंय वेताय? लॉर्ड, वेर आर यू गोईंग? वेर आर यू गोईंग? पेद्रू जेजू विचारता, लॉर्ड, वेर आर यू गोईंग? सोम्या तूं खंय वेताय? तेन्ना खंय ब्रिजा आसता न्हू, जेजू म्हणटा, आय एम गोईंग बॅक टू रोम टू डाय ऑन द क्रॉस.
I'm going back to Rome to die on the cross. हांव पोत्तून रोमांत वेतां खुर्सार मरूं. हांव पोत्तून रोमाक वेतां खुर्सार मरूं. Prajashano, in the courtyard, Pedro कितें कोत्ता? कितें कोत्ता पेद्रू? जेन्ना जेजूक दोत्तात, बोणकोणींत घालतात, सकाळच्या वेळार पेद्रू कितें कोत्ता? नाकारता. कितले पावटी नाकारता? 3 पावटी नाकारता. कोणाचे फुडें नाकारता? एक कस्तुरी, एक भुरगें चेडूं आनी एक मनीस. Important people in Peter's life? No, not important. Insignificant. ताका आनी पेद्रूक पडोंकूच ना. तोरूय पेद्रू जेजूक नाकारता. डिनायज द लॉर्ड. डिनायज. पेद्रू चेंज जालो, पडलोलो, चेंज जालो, जेजून ताका उखल्लो, गूड न्यूज प्रीच कोत्ता, सगळ्यांक प्रोक्लेम कोत्ता देवाचें उतर, जालो बरो, लिडर जाला लिडर. जरी तर आमी एक्ट्स ऑफ द अपॉसल्स 2 दुतांचो इतिहास 15वे अवयसो जरी तर उगडलो, थंयसर आमी पळयतले कशे भाशेन सगळे आपोस्ल बरोबर येतले, सगळे जेजूचे शीश बरोबर येतले आनी तांचो लिडर जावन आसा पेद्रू. पीटर इज अ लिडर. ही हॅज टू सेट अ गूड एग्जाम्पल. बरे भाशेन फिरगोज मातेक फुडें व्हरूंक जाय. सारकें? करेक्ट? करेक्ट. आतां पेद्रू खूंय पावला? रोम. पीटर स्टील इज अ लिडर. बरें एग्जाम्पल ताणें दिवंक जाय. ही हॅज टू विटनस जिजस. आतां तो कितें कोत्ता? ही इज लिवींग रोम. भियेता आनी पोत्तून जेरुसलेम येता. ते वाटेर ताका मेळटा कोण? कोण मेळटा वाटेर? जेजू मेळटा. जेजून पेद्रूक सांगलोलें न्हू की तूं म्हाका नाकारतलो म्हूण. रायट? रायट ओ रॉंग? रायट. कोर्ट यार्डांत पेद्रून जेजूक नाकारलो? होय. जेजून ताका उखल्लो, लिडर केलो, रोमांत भियेलो, जेजूच्या मिसांव सोडून वेता. पूण तेन्ना जेजू ताका मेळटा तेन्ना पोत्तून. अशें आमी समजूंक जाय. पेद्रू उठ्ठा, पेद्रू पडटा, पेद्रू उठ्ठा, पेद्रू पडटा. आय लव यू लॉर्ड, आय डोंट लव यू लॉर्ड. आय वॉन्ट टू फॉलो यू लॉर्ड, आय डोंट फॉलो यू लॉर्ड. तेच भाशेन त्या पासत हांव बोगोर म्हणटा, वी आर ऑल लायक दॅट पीटर. आमी सगलीं पेद्रू भाशेन. आयज हांव फर्स्ट फ्रायडेक आयला, आयज हांव म्हणटलो आय लव यू लॉर्ड. आयतार कोबार जाता म्हणल्यार सोमारात डू आय लव गॉड? वी हॅव टू क्वेश्चन. पोत्तून संडे येतलो, मिसाक हांव येतलो, आय लव यू लॉर्ड. मागीर दीस आय लव गॉड, आय डोंट लव गॉड, आय डोंट नो. मागीर पोत्तून फ्रायडे येवचो ना. टील दॅट टायम वेदर आय लव गॉड, आय डोंट लव गॉड, आय हॅव टू आस्क माय सेल्फ. वेदर आय फॉलो जीसस, आय डोंट फॉलो जीसस, आय हॅव टू आस्क माय सेल्फ. Can I witness Jesus in front of even with the insignificant people? I have to ask Jesus. I have to ask myself, sorry. I have to ask myself. तेव्हा स्वतः म्हणटा, I am like Peter. पयलो हांव जेजूक प्रॉमिस कोत्ता, I shall die for you. पूण जेन्ना जेजू ना, जेजू बोणकोणीत आहा, I don't know him. Jesus makes me a leader. हांव जेन्ना रोमांत पावता, पळयता सगळें पर्सिक्युशन, बोणकोण, मोरण, कोणाक मार पडटा हें सगळें पळयता. आय डोंट वॉन्ट टू फॉलो जीसस. आय फॉरगेट द मिशन ऑफ द लॉर्ड. पूण जेन्ना प्रिचर आसतना वील गो बॅक टू द स्टोरी ऑफ पीटर. जेन्ना जेजू पेद्रूक मेळटा आनी सांगता आय एम गोईंग बॅक टू रोम टू डाय, तेन्ना खंय प्रिचर आसतना पेद्रू रोडटा. खंयसर रडलोलो पेद्रू? खंयसर रडलोलो आदी? when he denied in the courtyard, थंयसर रडलोलो, आतांय रडटा. प्रिचर आसतना द बेस्ट पार्ट ऑफ पीटर, पेद्रूचें एक बेस्ट जिवितांत आमी शिकूंक जाता, वी शूड ऑल लर्न फ्रॉम पीटर, इज दॅट ही रिपेंट्स. कित्या पासत ही कॅन रिपेंट? बिकॉज तो मानून घेता आपली चूक. ही एक्सेप्ट्स दॅट ही
इज एट फॉल्ट. आमकां जाय ते पावटी न्हू प्रॉब्लम जाता, डिफिकल्टी मानून घेवपाक, चूक मानून घेवपाक डिफिकल्ट जाता न्हू. एक गोडेक सुनेन गोडेक सासूमाय कार्याक केली वील बी व्हेरी डिफिकल्ट मानून घेवपाक. म्हाका इतली दादा हांवें इतलें जिवी जियेलां, इतलो संवसार चलयला, तूं म्हाका सांगता डिफिकल्ट डिफिकल्ट. आमच्या कामाच्या जाग्यार गोडेक म्हजो जो सोकला काम करता ताणें म्हाका कार्याक केलो, सांगलें, म्हजी चूक दोळ्या मुखार दवरली. व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी, व्हेरी डिफिकल्ट, व्हेरी डिफिकल्ट. जायते पावटी आमी जाणो फिरगोजेन लेट अस गो इन द चर्चीस, जायते मनीस आहात न्हू जे पाद विगारा सांगता वावर करतात. गूड वर्क दे डू, आय डोंट डिनाय, व्हेरी गूड वर्क दे डू. बट एट द सेम टायम समटायम्स तांकांच दिसता तेच कोण, तेच बिस्म म्हूण. दे डोंट वॉन्ट टू बी करेक्टेड. असले मनीस आहात जे हू वर्क क्लोजली विथ द पॅरिश प्रिस्ट ओ पाद्री मध्ये क्लोजली वावर करतात. दे डोंट लायक टू बी करेक्टेड. मानून घेवपाक व्हेरी डिफिकल्ट, मानून घेवंक, आपली चूक मानून घेवंक तसले मनशांक व्हेरी डिफिकल्ट. न्हू आमच्याच फामिलींत या आमी चुकी आमची जाता वा आमी चुकीक सांपडटा म्हूण एम आय रेडी टू एक्सेप्ट माय फॉल्ट्स. हांव चूक मानून घेवपाक. द ग्रेटनेस ऑफ पीटर, पेद्रूची व्हडविकाय जावन आसा तो मानून घेता. दॅट इज वाय एवरी टायम ही फॉल्स ही कॅन गेट अप. इफ आय डोंट एक्सेप्ट दॅट आय एम अ फेलियर, ऑर इफ आय डोंट एक्सेप्ट हांव चूक कोत्ता म्हणून, ऑर आय कॅन इवन फॉल्टर, जाल्यार आय कॅनॉट गेट अप. एंड वाय डू आय से दॅट? मार्कूच्या शुभ वर्तमानान पळयता हांव, इनिशियल चॅप्टर्स आमी पळयता हांव, एक कुड्डो मनीस आसता जो जेजू लागीं मागता, म्हाका पळोवचें कर, लॉर्ड लेट मी सी म्हणटा, म्हाका पळोवंक जाय म्हणटा. नाव यू टेल मी, हो मनीस जेजू लागीं हें मागणें केन्ना करूंक पावतलो? हो मनीस केन्ना पावतलो लॉर्ड आय वॉन्ट टू सी, केन्ना म्हणूंक पावतलो? Sorry? Yeah, he is there, Jesus is there, and now he's asking the Lord, Lord, I want to see, म्हाका पळोवंक जाय, म्हाका पळोवचें कर. When can he say this? Sorry? Fault? No, he doesn't have any fault. Sorry? Desperation, yeah? What? Yeah, he trusts Jesus. And what else? Now this man is there, जेजू आहा तो सांगता देवा म्हाका पळोवचें कर. Very simple. Only when he knows that he is blind, because he knows blind, that is why he knows that he is blind, that is why he wants to see. No, if he could see, he would not have asked, Lord, let me see, I want to see. See, the thing I want to make this thing clear is that only when I accept that I am blind, I will ask the Lord that I want to see. Right? So similarly, जेन्ना हांव म्हजी चूक मानून घेता तेन्नाच हांव देवाचो आदार मागतलो, तेन्नाच हांव सांगतलो जीजस आय ट्रस्ट इन यू, जेजू हांव तुजेर पातयेतां. एंड ओनली वेन आय एक्सेप्ट माय फॉल्ट्स, ओनली दॅट टायम जीजस कॅन लिफ्ट मी अप. रायट? सी, हिलींग डजंट कम विदाउट एक्सेप्टन्स. हिलींग डजंट कम विदाउट एक्सेप्टन्स. जरी तर म्हाका 3 ब्लॉक आहात काळजांत, हांव आहा बरो, काळजांत आहा ब्लॉक. Only when I know and I accept that I am sick, हांव दुयेंत, म्हाका 3 ब्लॉक आहात, तेन्नाच हांव दोतोराशी वेतलो. रायट? इफ आय डोंट एक्सेप्ट that I am sick or I require healing, I will not receive healing. It is only in acceptance of the sickness, only in acceptance that of my faults, Jesus will lift me up like Peter. Jesus will lift me up. That is why, dear friends, the point I want to make is, आमकां सगल्यांक देव न्हू चान्स दिता, चान्स. God gives chance to all of us. आमकां संदी दिता. And this संदी is called second chance of our life. The first chance is where I become Christian. बावतिस्मा उदेशी देव म्हजी सगलीं पातकां धुवन काडटा, म्हाका देवाचो भुरगो कोत्ता, जेजूचो भाव कोत्ता, जेजूची भयण कोत्ता, पवित्र सभेचो वांगडी कोत्ता. I receive a good life, new life. आनी आमच्या जिवितांत गोडेक जायते पावटी आमी पडटा. कोणाच्या गोडे हांवें चोलना जायत, कोणाक गोडेक हांवें फटयला जायत, जेजू गोडेक हांवें नाकारला जायत.
कोणाचे गोडेक प्रॉपर्टी हांवें घेतल्या जायत, कोणाचे गोडेक पयशे हांवें काडल्या काय, कोणाचे गोडेक नांव हांवें गोडेक पिडार केलां, कोणा गोडेक हांवें फटयलां, कोणा गोडेक हांवें मारलां, कोणा गोडेक जायते हांवें त्रास दिले. म्हजे हांव गोडेक उठ्ठां सकाळचो दुसऱ्याक त्रास करूंक, दॅट इज माय इंटेंशन. हांव हे म्हज्या शेजाऱ्याक आयज दाखयतलो, आयज सकाळीं उठलो हांवें रोजार केलें, गॉड आय थँक यू फॉर दीस डे, आनी आयज हेका दाखयतलो म्हणून हांव येवजितां. असलें जरी तर म्हजें जिवीत आहा, देन टुडे गॉड इज गिवींग यू, गॉड इज गिवींग मी अ सेकंड चान्स, अ सेकंड चान्स. असलें जिवीत हांवें सोडूंक, असलें जिवीत हांवें सोडूंक. तुज्या इश्टानू आमकां जायते फावटी आमकां दिसता हांव हेका दाखयतलो, हांव तेका दाखयतलो, हांव हेणें म्हाका हें म्हणलेलो हांव हेकाच दाखयतलो, हेजें नांव पिड्यार करतलो, हेका हांव घालतां जेलीन. असलें जरी तर हांव चिंत्तां जाल्यार गॉड इज टेलिंग मी नॉट टू डू दॅट. बिकॉज कॅन यू बी अ जज? चंद्रचूड कोण आहा हिंगा? आमी जाणो न्हू, सुप्रीम कोर्टाचो जज चंद्रचूड कोण आहा हिंगा? सी ब्रिजा इश्टानो, वी कॅनॉट बी अ जज. हांवें जज जावचो न्ही. दॅट इज वाय गॉड इज द जज. जेजू त्या पासून म्हणटलो डू नॉट जज, डू नॉट जज, बिकॉज गॉड इज सुप्रीम, ओनली गॉड वील जज. एंड वेन यू जज, वेन आय जज, गॉड इज गोइंग टू जज मी, गॉड इज गोइंग टू जज यू. त्या पासून हांव म्हणूंक सोदतां, जरी तर हांव असल्या जिवितांत आसा, गोडेक हांव बरो मनीस, I don't deny. I come for Friday service every day here. Or I may be going to Basilica for Mass in front of Saint Francis Xavier. हात जोडून मागता, सोगले हांव गोडेक नोवेना कोत्ता, दिसाक 4 नोवेना आयकोता. That will not make me holy. That will not make me holy. I may be in the church, but my heart may be somewhere else. My heart may be where एका दाखोवपाक तेका दाखोवपाक. नो, दॅट वील नॉट मेक मी होली. माय हार्ट शूड बी वेर आय एम. इफ आय एम इन द स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर जुजे वाजा बोगरे जरी तर हांव येयलां, ह्या पवित्र कुर्साच्या पांयां तळशी जर हांव येयलां, म्हजें मन, म्हजें काळीज, हांव कितें चिंत्तां, हांव कितें येवजितां, तेंवूय थंयसर आसूंक जाय, तेंवूय थंयसर आसूंक जाय. प्रिय इश्टानो, इफ यू आर अ गूड पर्सन, यू वील ऑलवेज एक्सपेक्ट गुडनस टू दी अदर. जरी तर म्हजें भितर बरेंपण आहा जाल्यार हांव दुसऱ्याचें बरेंपण येवजितलो. जरी तर हांव नॅगेटीव पर्सन, म्हजे भितर कुसडेपण आसा, नागोवप आसा, सगलें वायट आहा तें आहा, जाल्यार हांवूय दुसऱ्याक तेंच येवजितां, हांवूय दुसऱ्याक तेंच येवजितां. आय कॅनॉट गीव वॉट आय डोंट हॅव. आय कॅनॉट गीव वॉट आय डोंट हॅव. जरी तर ह्या भुरग्या लागीं हांवें मागलें, गिव मी 10 euros. तुजे लायक 10 euros to give me? No, he cannot give me 10 euros because he doesn't have. He doesn't have. That is why, Zoritor, if you have truth in you, you will give truth. If you have forgiveness in you, you will give forgiveness. If you have hatred in you, you will give out hatred. If you have unforgiveness, तूं बोगसणे दिन आसलो तसलो मनीस जातो. त्या पासत आमकां सगल्यांक देव कितें दिता? सेकंड चान्स, सेकंड संदी सगल्यांक. आनी संदी कसली? नोसोडणीची. टू रिनीव माय सेल्फ. आय हॅव टू रिनीव माय सेल्फ. एंड ओनली वेन हाव वील आय बी एबल टू रिनीव माय सेल्फ? हाव वील आय बी एबल टू गेट अप? ओनली वेन आय एक्सेप्ट दॅट आय एम एट फॉल्ट. हांवें जिवीत जें जियेलां तें चुकीचें जिवीत, तें पातकाचें जिवीत, त्या पासत देवान म्हाका करूंक ना. बिकॉज God has created me because I belong to Jesus. I belong to Jesus. I have to be with Jesus. प्रजाशानो, देव आमकां सगल्यांक सोंपयतना हाडूय आमच्या मनांत पेद्रू, जाचे भाशेन आमी जायते फावटी वी प्रॉमीस जीजस मेनी थिंग्स, पूण आमी कडेन जायते फावटी चुकता, वी फॉल्ट, आमी पडटा. आनी जेन्ना हांव पडटा तेन्ना I have to have that courage, inner strength to accept my faults, to accept my sins. म्हजी चूक हांवें मानून घेवंक गरज. आनी it is only when I accept my faults, म्हजी चुकी, only then my heart will be healed by Jesus. म्हाका हिलींग मेळटलें, म्हाका पेकोवणी मेळटली. जेजू ती पेकोवणी दितलो. आनी जेजू म्हाका जसो पेद्रूक उबारलो ते भाशेन पोत्तून गॉड वील रेज मी. म्हाका पोत्तून उबारतलो. कित्याक
रोमकारांची चिटीन आमकां मेळटा भाग्यून पेद्रू म्हणटा वेदर आय एम अलायव वेदर आय एम डेड आय बिलोंग टू जीजस आय बिलोंग टू जीजस. सोगली आमी दोळे बंद करुया. भोव सर्गीच्या बापा ह्या दिसा पासून तुका दिनवास सांगता केरीत भाशेन ही सगलीं आमची भाव भयणां ह्या पवित्र घरांत भितर सरल्यांत ह्या एका दिसाच्या रितीरान ती भाग घेतात तांच्या जिविता पासून तुका दिनवासता भाग्योन पेद्रू पासत आपल्या जिवितांत आपल्याचे गोंयती पोरमणे ताणें तुजो पाटलाव केलो. जोरूय चुकलो पोत्तून तो तुजेर पात येवन उठ्ठा. आमच्या जिवितांत जेजू आमी चुकता आनी तूं आमकां बोगोर बोगोर सोन दिता. यू गीव अस सेकंड चान्स. ही संदी आमी आपणावंक आमच्या जिविताची नोसोडणी करूंक न्हूय दुसऱ्याचो राग काडूंक न्हूय दुसऱ्यांचो विंगास घेवंक न्हूय दुसऱ्यांक बोगसोणें दिनासतना रावंक पूण दुसऱ्या सोबें सेवा करूंक दुसऱ्या सोबें आमी बोगसोणें दिवंक दुसऱ्या सोबें मोयपास दाखोवंक सोगल्याच्या एकचारान जिवंक आमकां तुजो आदार दी. मारी आमची माय तूं आमकां राखताय आमकां सांबाळटाय आमचे पासत तूं विनोती कोताय. खेरीत भाशेन माय मोगाळी आमचे पासत विनोती कर. सोगलीं आमी नोमान मरे म्हणया. नोमान मरे कृपे मरे seremos sudo sopros bagin mare devachi maya amba pyatu tiko मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. I belong to you belong to we all belong to. Thank you.